주님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 우리의 영혼을 사랑하시고 멸망의 고동에서 건져주시고 하나님의 자녀 삼아주심 감사합니다. Gracias por salvar a nuestras almas y gracias por sacarnos de nuestros destinos de la destrucción. 이 땅에 소망 없이 죄악 가운데 영원히 지옥에 갈 수밖에 없는 비참한 죄인들을 하나님의 자녀 삼아주셨습니다. Nos hiciste tus hijos a nosotros que estábamos en el destino de la eterna destrucción. 그 일을 위해서 주님께서 십자가에 달리시고 그 귀한 보혈로 우리의 죄를 영원히 씻어주셨습니다. Por ese trabajo fuiste crucificado y nos limpiaste eternamente por tu sangre. 많은 제자들이 그 길을 걸어갔고 또 많은 믿음의 선진들이 그 십자가의 길을 걸었습니다. Todos tus discípulos andaron por ese camino y muchos antepasados de la fe también fueron por ese camino. 우리도 주님의 그 귀한 복음의 사역을 전도하며 고난의 길을 걸을 수 있는 믿음의 자녀 되기를 원하옵니다. Ahora deseamos ser tus hijos preciosos, en que cumplamos tus misiones, tu preciosa misión del Evangelio y podamos vivir predicando esa preciosa palabra. 또 올해 첫 수양에 계획하고 준비하고 기도하고 있습니다. Y en este año estamos planeando y orando para el retiro de verano. 우리 각 사람 마음을 붙잡아 주시고 주님의 자녀로 올바르게 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Agarre a los corazones de cada uno de nosotros y haznos vivir como tus hijos. 또 구원받지 못한 가족들이 많이 있습니다. Todavía quedan muchas familias que no tienen la salvación. 그 영혼들 주님께서 사랑하시고 한 영혼 한 영혼 버려지지 않고 다 구원받게 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos predicar y salvar a cada una de esas almas. 주님 오실 때 칭찬과 존귀로 주님을 맞이하는 저희들 되게 도와주옵소서. Y en el día en que llegues, ayúdenos para que podamos verte con toda la alegría y con toda la felicitación. 저희들 믿음이 더욱 성장해서 더 많은 사람들에게 복음을 전하는 주의 복된 자녀 되기를 원하옵니다. Y deseamos ser tus hijos benditos, que estemos predicando tu palabra a todas las personas que no tienen la salvación. 우리를 변화시켜 주시고 우리를 사용해 주옵소서. Cámbienos y úsenos, por favor. 주님 앞에 헛된 삶이 되지 않도록 우리 각자를 변화시켜 주옵소서. Ayúdenos para que nuestras vidas no sean vanas y cámbienos, por favor. 우리 중에 병약한 자, 또 마음의 어려움과 시험 당하는 자, 주님이 일일이 기억하시고 도와주옵소서. Recuerde a cada hermano que estén débiles o enfermos o en medio de tentaciones. 건강을 회복시켜 주시고 마음을 회복시켜 주시고 주님 향한 강한 믿음을 새롭게 해 주옵소서. Sánelos y llénelos con nuevas fuerzas y protéjalos, por favor. 또 말씀이 전해지는 곳곳마다 주님이 함께 하시고 도와주옵소서. Y permanezca juntos en todos los lugares donde se esté predicando tu palabra. 어려움 속에 살고 있는 주의 자녀들 주님이 도와주셔서 주님의 인도함 속에 살게 도와주옵소서. Y a todos tus hijos que estén viviendo en medio de dificultades, ayúdelos, por favor. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. 마테오 San Mateo, capítulo 8 versículo 5 al 13. Mateo 8 읽어주세요. dice: Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve, y va, y al otro ven, y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace.
Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que se seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí serán el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. 우리 지난번에 믿음에 대한 내용을 배웠습니다. En la semana pasada habíamos aprendido sobre la fe. 성경에 믿음이 여러 모습으로 나타나고 있습니다. La fe sale en muchas formas, en muchas imágenes de la fe. 귀한 믿음도 있고 Hay fe preciosa, 또 칭찬하는 믿음도 있습니다. hay fe que Dios felicita. 그와 반면에 적은 믿음과 책망하는 믿음도 있습니다. También hay fe baja y también hay una fe que Dios critica. 믿음은 참으로 중요합니다. La fe es muy importante 구원받을 때 하나님이 예수님께서 하신 일을 그대로 받아들이는 게 믿음입니다. porque cuando recibimos la salvación, la fe solamente era recibir, escuchar la palabra de Dios y creer esa palabra. 구원받는 믿음에서 또 신앙이 성장하는 믿음도 기록이 되어 있습니다. Y de la fe, desde la fe que fuimos salvos, también hay una fe de la vida cristiana. 믿음은 보이지 않는 사실을 받아들이고 그걸 믿는 거죠. La fe es creer en algo que es oír en algo que no se ve y creer en esa verdad. 하나님도 보이지 않고 Dios no se ve 예수님도 본 일이 없고 y Jesús tampoco se ve 영원한 천국과 지옥도 우리는 본 일이 없습니다. y nunca habíamos visto el eterno cielo y el eterno infierno. 그러나 그 모든 것들이 사실이란 걸 믿습니다. Pero aún así creemos en que todo eso es verdad. 그리고 영원한 하나님의 나라가 존재하고 이 땅에서 영원한 나라를 들어가기 그리고 영원한 상급을 위한 준비된 삶을 살아갑니다. Creemos en el mundo eterno de Dios y en este mundo vivimos preparando para entrar en el mundo eterno. 믿음으로 쫓아 사는 사람도 있는가 하면은 또 믿음을 쫓지 않고 육신대로 사는 사람도 있습니다. Hay personas que viven por medio de la fe, pero también hay personas que viven perdidos en el mundo, alejados de la fe. 믿음이 성장하면 하나님의 일을 할 수 있어요. Una vez que se crezca la fe, podemos trabajar para el Señor. 그러나 믿음이 성장치 않는다면 주님의 일을 할 수가 없습니다. Pero si la fe no crece, no podemos trabajar para el Señor. 자기를 위해 살고 Vive para sí mismo 자기 가족을 위해 살고 y vive para su familia 썩어질 것을 위해서 삽니다. y viven para las cosas que se pudren. 그러나 믿음이 있는 사람은 Pero los que tienen la fe 하나님의 영광을 위해 살고 vive para la gloria de Dios 자기의 시간과 자기의 인생이 영원한 상급으로 바뀌어갑니다. y toda su vida y todo su corazón y sus pensamientos se van transformando, se van cambiando en algo glorioso. 그래서 성경에서는 믿음이 자라가라라고 말씀하고 있죠. Por eso en la Biblia nos habla de que hagamos crecer la fe. 자라지 않으면 하나님의 일을 맡길 수 없고 하나님의 일을 할 수도 없습니다. Porque si no crecemos, Dios no nos puede encargar su trabajo y tampoco podríamos trabajar para el Señor. 하나님이 우리에게 구원을 줄 뿐 아니라 우리에게 필요한 은혜도 그리고 많은 주님의 계획과 축복도 우리에게 주십니다. Dios no solamente nos dio la salvación, sino nos da planes y nos da cosas para servir. 그것을 늘 먹고 자란 사람은 이제 우리 개인도 주님을 위해서 살기를 원합니다. Y los que vivieron comiendo cada día la palabra de Dios, ahora desean vivir para el Señor. 그래서 우리에게 믿음을 요구하시는 거예요. Por eso, ahora Dios nos está pidiendo la fe. 다 주셨죠. Nos dio todo. 주님이 이 땅에 오셔서 자기의 생명 그리고 자기의 모든 것을 구원하기 위해서 우리에게 주셨어요. Señor vino a este mundo y nos dio todo para salvarnos. 우리는 그걸 받은 사람이에요. Nosotros somos quienes recibimos esa salvación. 누가 나를 위해서
대신 죽어줄 수 있겠어요? ¿Quién podría morir en vez de mí? 누가 나를 위해서 그 피를 흘려주겠어요? ¿Quién podría derramar toda su sangre por mí? 나를 위해서 영원한 천국을 준비해 주시고 그리고 영원한 영광을 주시길 원합니다. Me preparó el mundo eterno y ahora me quiere llenar con glorias eternas. 그래서 이 성경에 참으로 아름답고 귀한 믿음을 소개하고 있는 거예요. Por eso, en la Biblia está mostrando la fe hermosa. 그 중에 하나가 가버나움에 사는 백부장의 믿음을 칭찬해 줬습니다. Una de ellas es la fe del centurión que vivía en Capernaum. 이만한 믿음을 본 일이 없다. Porque Jesús dijo de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. 예수님이 많은 전도를 하고 또 많은 연약한 자들을 도와주고 세웠지만 이 백부장의 같은 믿음을 가진 사람이 별로 없다는 거예요. Jesús veía a muchos y Jesús predicaba a todos los lugares, pero aún así nunca había visto una fe tan grande como el centurión de Capernaum. 더구나 Aún 이 백부장의 믿음은 가버나움에서 살면서 정말 하나님을 향한 마음과 믿음을 가졌던 사람이에요. el centurión era un hombre que tenía una fe dirigida por completamente hacia Dios y aún viviendo en la ciudad de Capernaum. 가버나움의 도시는 어떤 도시냐? Pero ¿cómo era la ciudad de Capernaum? 예수님이 전도를 많이 갔던 도시예요. Era una ciudad donde Dios fue muchas veces a predicar. 가버나움, 베세다 이 가버나움. 지역에 많이 다녔던 곳입니다. Capernaum y Bethsaida, Jesús fue varias veces a esos dos lugares para predicar. 신앙적인 저주를 받는 도시예요. Eran ciudades que tenían maldiciones de la fe. 왜? ¿Por qué? 예수님이 그렇게 전도했는데도 그 속에서 참실한 그리스도인의 일꾼이 없었어요. Porque Jesús fue tantas veces para predicar, pero aún así no habían personas que tenían la fe. 그리고 예수님이 실제로 이 가버나움에서 또 살으셨어요. Y encima, Jesús había vivido en el pueblo de Capernaum. 가버나움에서 전도하고 가버나움과 베세다를 전도하는데 하나님 앞에 돌아온 사람이 없어요. Vivía en Capernaum, predicaba en Capernaum y Bethsaida, pero aún así no había personas que habían vuelto a Dios. 그래서 하나님이 이 베세다와 가버나움 도시를 저주를 했습니다. Por eso Dios maldició a la ciudad de Capernaum y Bethsaida. 왜 저주했을까요? ¿Por qué lo habrá maldecido? 전도 이렇게 많이 했는데 듣지를 않는 거예요. Porque predicaba tantas veces, pero aún así no lo oían, no lo escuchaban. 그래서 예수님께서 이 가버나움과 베세다에게 한 만큼 전도를 소돔 고모라에서 했다면 그들이 회개했을 거다. Y hasta Jesús decía que si hubiera predicado en Sodoma y Gomorra como lo hice en Capernaum y en Bethsaida, todos los de Sodoma habrían regresado a Dios. 그러니까 소돔 고모라는 죄가 충만해서 멸망했어요. La ciudad de Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque estaba llena de pecado. 만약에 예수님이 가버나움에서 그렇게 전도했다면 소돔 고모라성이 아마 멸망하지 않았을 거라는 거예요. Y Jesús decía que si hubiera predicado en Sodoma como lo hacía en Capernaum, toda la ciudad de Sodoma y Gomorra no se habrían destruido. 이 가버나움 도시는 상업이 좀 발달된 도시였다고 합니다. Se dice que la ciudad de Capernaum era una ciudad donde había levantado muchas ventas. 예수님께서 이곳에서 베드로, 안드레, 야고보, 요한, 마태 이 5 제자를 이곳에서 불렀어요. Muchas mercaderías. Y Jesús llamó a sus 5 discípulos, a Pedro, a Andrés, a Jacobo, Juan, a Mateo, llamó a sus 5 discípulos. 그리고 여기서 이 백부장의 종을 고쳐주고 Y en este lugar sanó al siervo del centurión. 그리고 침상째 메고 온 그 병자를 고쳐주기도 하고 También sanó al enfermo, al paciente que se había venido echado en una cama. 예수님 많이 사역을 했죠. Jesús trabajó mucho en Capernaum. 그런데 그 도시는 지금
도시가 망해 있습니다. Pero esa ciudad era una ciudad que se había caído. 왜? ¿Por qué? 예수님의 이 말씀 때문에 도시가 망해 있어요. Por esta palabra, por la palabra de Jesús, se cayó la ciudad. 복음을 받아들이지 않는 거죠. Porque no aceptaban el Evangelio. 예, 그걸 그대로 살지 않는 거죠. Porque no vivía según la palabra de Dios. 그래서 주님이 베세다하고 가버나움을 저주했는데 지금도 이스라엘의 많은 지역에 가면 다 번성했는데 이 베세다 가버나움은 도시 자체가 볼 게 없어요. Jesús había predicado tanto a las ciudades de Capernaum y Bethsaida, pero como no aceptaron el Evangelio, Jesús maldijo, y esa maldición sigue hasta en este día, porque todas las ciudades de Israel tienen muchas riquezas y muchas abundancias, pero solamente en la ciudad de Capernaum y en la ciudad de Bethsaida hay mucha pobreza. 저도 가봤는데요. Yo también fui a ese lugar. 도시가 황폐해요, 황폐. Todas las dos ciudades estaban desiertas. 마찬가지겠죠? De la misma forma, 아르헨티나에도 많이 전도한 곳에 거기에서 복음이 활발히 일어나지 않으면요, 그건 저주받은 거예요. en Argentina, si predicamos a varios lugares, pero en las ciudades que no acepten el Evangelio por completamente, esas ciudades estarían maldecidas. 반면에 En cambio, 전도했는데 구원받는 사람이 많이 일어났어요. predicamos y hay muchas almas que reciben la salvación. 거기는 좋은 자리입니다. Ese lugar es un lugar muy 왜? bueno. ¿Por qué? 복받은 곳이에요. Es un lugar que será bendecido. 이 가버나움 그렇게 전도했는데 관심이 없어요, 사람들이. Predicaba en Capernaum, pero no tenían interés. 그런데도 예수님이 계속 그 곳에 마음을 쓰고 있었던 거예요. Aún así, Jesús cada vez dirigía su corazón hacia Capernaum. 열매로 치자면 열매가 없어요, 가버나움 도시는. Si comparamos con un fruto, en Capernaum no había frutos. 근데 가버나움의 백부장의 그 귀한 믿음을 하나님 보신 거예요. Pero en Capernaum, Dios vio esa fe tan preciosa del centurión. 아마 가버나움 도시에 이 백부장 같은 믿음을 가진 사람이 없었던 것 같아요. Más o menos imagino que en toda la ciudad de Capernaum no hubo una fe tan grande como el centurión. 하나님 그 백부장을 딱 만난 거예요. Y Jesús vino al centurión. 예수님이 인정해 준 거예요. Jesús lo aceptó. 여러분 예수님이 인정해 줄 정도면 믿음이 좋은 거야, 안 좋은 거야? Pero si Jesús lo hubiera aceptado, ¿esa fe sería buena o mala? bueno o no? bueno. 그 이 백부장이가 어떤 삶을 살았길래 예수님이 그 사람의 믿음을 인정해 줬냐 이거예요. Pero ¿qué vida? ¿Cómo habrá vivido el centurión para que Jesús le acepte, se le aprobara su fe? 그 백부장의 그 한 사람 때문에 예수님이 그렇게 많이 가지 않았을까? Más o menos estoy imaginando que por la fe del centurión, creo que Jesús andaba más hacia la ciudad del Capernaum. 저주받은 도시에 이 백부장이 같은 아주 귀한 믿음을 가진 사람을 하나님 딱 드러내시는 거예요. Y en esa ciudad de Capernaum, Jesús levantó a ese hombre, centurión. 이 백부장이는 하나님 보시기에도 아름다운 삶을 살았어요. Y centurión había vivido una vida hermosa en frente a Dios. 우리도 많이 전도했는데 그 말씀을 버리는 사람이 있어요. Aunque predicamos por muchos lugares, hay personas que no aceptan el Evangelio. 그래도 계속 하잖아요. Aún así, seguimos predicando 백부장이 같은 한 사람 찾는 거예요. y buscamos y predicamos para buscar personas como centurión. 그런 사람이 나타난다면 지금까지 열심히 해서 결과는 없지만 그래도 그 열심히 하는 그 자체를 하나님이 존귀하게 보시는 거예요. Entonces, cada vez que vayamos predicando, aunque no tengamos frutos, aún así Dios nos acepta a nuestra fe por todo lo que predicamos, por todo lo que hemos trabajado para predicar. 우리는 결과만 바라보고 신앙생활할 수 없어요. No podemos vivir la vida cristiana solamente mirando el resultado, 과정이 더 중요해요.
sino el proceso es más importante. 그래서 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님은 자라게 나게 하신다. Por eso, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 우리는 열심히 전도하고 열심히 봉사하고 열심히 신앙생활하면 그거에 대한 하나님 보상을 해주는 거예요. Entonces, si vivimos fuertemente, si vivimos predicando y si vivimos sirviendo a Dios, Dios es quien nos recompensa. 예. 거기다가 열매가 맺어지면 더 감사하죠. En eso, si se da fruto, damos más gracias. 예. 그러나 열매는 하나님의 영역인 거예요. Pero el fruto está en manos de Dios. 예. 그 예수님이 그렇게 베세다 가버나움에 갔는데 그만큼 갔으면 더 많은 사람이 구원받고 더 많은 일들이 역사가 있었어야 돼요. Jesús fue tantas veces a Bethsaida y a Capernaum, pero si por todo lo que hizo Jesús, tendría que haber dado más frutos. 주님이 끝까지 기다려 주셔요. Pero el Señor lo esperó hasta el final. 끝까지 기다리는데도 이 복음을 거부하고 받아들이지 않는다면 이제 저주가 옵니다. Predicaba tantas veces y esperaba hasta el final, pero si niega el Evangelio hasta el final, viene la maldición hacia ese lugar. 자, 그럼 이 백부장이 왜 이렇게 예수님이 칭찬했을까요? Entonces, ¿por qué Dios habrá felicitado tanto a la fe del centurión? 첫 번째는 Primeramente, 백부장이고 그래도 나름대로 권력을 가지고 있지만 그 자기 집에서 일하는 종, 정말 소유물에 불과한 종을 사랑했다라고 기록이 돼 있어요. pero porque centurión era un hombre que tenía poder y era un hombre que tenía riquezas. En ese tiempo, los siervos eran como un objeto, pero el centurión amaba con todo su corazón hasta su siervo. 그걸 하나님이 아주 존귀하게 보셨어요. Y Dios lo miró preciosamente a ese corazón del centurión. 그리고 이 백부장이는 뭐 아주 높은 직급에 있는 그런 지휘관도 아닙니다. El centurión era un hombre con poder, pero ese poder no era tan grande. 그러나 그는 자기의 그 영역을 가지고 있는 그 이상의 것을 하나님을 위해서 성전을 짓고 그것에 돈을 투자한 사람이에요. Pero el centurión, aunque no tenía tanto poder, usó a lo fuera de su poder para construir el templo de Dios. 그러니까 넉넉지 않은 살림인데 성전을 건축하는데 그 마음을 쓴 사람이에요. Entonces la vida del centurión no tenía tantas abundancias, pero aún así usó todo lo que tenía para construir el templo de Dios. 그러니까 자기의 물질을 하나님 위해서 썼다는 거예요. Entonces usó todo lo que tenía para el Señor. 그리고 세 번째는요. 그 신두려는 믿음을 가졌기 때문에 하나님 말씀을 아주 높였어요. Entonces el centurión era un hombre que tenía fe y alabó y elevaba la palabra de Dios. 그래서 예수님이 이만한 믿음을 가진 사람이 없다. Por eso Jesús decía, no vi una fe tan grande como este. 하나님 보시기에 아주 칭찬받을 것들을 많이 했어요. Entonces centurión hizo muchas cosas que le agradaba a Dios. 자기가 가지고 있는 재물 하나님 앞에 다 사라지는데 그거를 하나님을 위해서 성전 짓는데 마음을 썼다는 거 하나님 그걸 귀하게 보셨죠. Porque todo lo que tenemos en este mundo son cosas que se desaparecen, pero aún así usó todo lo que tenía para construir el templo de Dios. 보세요. 우리는 평생 태어나서 많은 거를 쓰고 잘하고 살았지만 하나님 위해서 얼마만큼 하세요? Pero por eso, si miramos, vivimos en este mundo, ganamos en este mundo y usamos en este mundo, pero ¿cuánto han usado para el Señor? 또 이 신트로는 자기 그 좋은과 같은 사람에게 애정을 가지고 그 병을 어떻게 하면 고쳐줄까 마음을 쓴 사람이에요. Y el centurión era un hombre que amaba hasta sus siervos y era un hombre que usaba su corazón y todos sus pensamientos para sanar a su siervo. 전도를 아주 귀하게 한 사람 영혼을 아주 소홀히 여기지 않고 귀하게 생각하고
그 사람이 구원받도록 애를 쓴 거예요. Entonces no desperdició a una alma y miró preciosamente para predicar a esa alma. 그리고 또 하나는 이 백부장의 믿음은 항상 말씀을 아주 높이 생각하고 사는 거예요. Y el otro es que la fe del centurión siempre elevaba a Dios. 그래서 하나님이 이 백부장의 믿음을 칭찬해 주신 겁니다. Por eso a Dios le agradó la fe del centurión. 이 성경에 사랑하는 종이 병들었다라고 기록이 돼 있어요. Porque la Biblia dice que mi siervo amado está enfermo. 누가복음 7장입니다. San Lucas capítulo 7. 이 절입니다. San Lucas capítulo 2절, 7, 3절. versículo 2 y 3. 읽어주세요. Dice: Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. 여러분 자기 일도 누구에게 부탁하는 거 쉬워요, 안 쉬워요? Hasta su trabajo es difícil de pedir a otros o no. 남에게 부탁하고 싶어요? ¿Quisieran pedir su trabajo hacia otros? 잘 안 하잖아요. No le pedimos mucho a otros, 신세지기 싫어하고 porque no queremos cargar a otros. 남에게 몰래스트하는 거 싫어하고. Y no deseamos molestar a otros. 그러니까 부탁을 잘 안 해요. Por eso, no le pedimos mucho a otros. 정말 사랑하는 사람이 있다면 그건 부탁할 수 있죠. Pero si tuviéramos una persona amada, por esa persona podríamos pedir a otros. 대부분이 자기 사랑하는 가족이 병이 들었다든지 자기 사랑하는 사람이 문제가 생기면 그거는 누구에든지 부탁할 수 있어요. Normalmente, si nuestra familia o si nuestros hijos o si algún amado está enfermo, ahí podríamos pedirle a otros. 그런데 종이에요, 종. Pero es un siervo. No empleador, 종. No es empleador, sino siervo. 시에로. 만약에 사장이 자기 직원들을 너무 사랑해. Digamos que un jefe de una empresa ama a sus empleados. 그러면 그 직원의 어떤 어려운 문제가 생기면 사장이 그거 도와주고 해결하고 싶은 마음이 있겠죠? Pero si verdaderamente amara a sus empleadores, si uno de ellos tuviera dificultades, el jefe tendría el corazón para resolver las dificultades de sus empleados, ¿no? 해결해주고 싶겠어요? 안 해주고 싶겠어요? ¿Desearían o no? 해결해주고 싶어요. Desearía resolver el 물론 problema. 직원이 자기가 잘못돼서 죄로 인한 문제 생긴 거는 그거는 어떤 회피도 해결해 줄 수 없어요. Claramente, si tuviera dificultades por los errores de ese empleado, ningún jefe se quedaría a cargo de resolver ese problema. 그러나 Pero 어떤 질병적인 문제라든지 si fuera un problema de la enfermedad 자연적인 재난의 문제라든지 o si fuera por un desastre de la naturaleza, 자 이런 문제는 그 직원이 할 수 없는 일이라면 도와주고 싶겠죠. si fueran cosas que no puede resolver el empleador, desearía ayudarle a su empleador. 근데 이 신티리온은 그 종을 사랑했다라고 그래요. 사랑. Pero el centurión en la Biblia dice que amó a su siervo. 사랑했는데 어떻게 저 질병을 해결해 줄까? 이 땅에서는 고칠지 못할 질병이니까 그는 창조자 하나님을 찾았던 겁니다. Pero la enfermedad que tenía su siervo era una enfermedad que no se podía sanar con el conocimiento del mundo. Por eso empezó a buscar a Dios, el Creador.
자기 사랑하는 종이 병들었는데 누가 이 종을 고칠 수 있냐? Su siervo amado estuvo enfermo. Entonces, ¿quién podría sanar a su siervo? 만약에 고칠 수 있는 병원이 있다면 벌써 데려갔을 거예요. Si hubiera un hospital, algún hospital que pudiera sanarse a las enfermedades de su siervo, directamente ya lo habría llevado. 고칠 수 없는 병 Pero a una enfermedad que no se puede sanarse, 누구만 고칠 수 있어요? ¿quién podría sanar a su enfermedad? 중풍병자를 고치고 Sanando a los paralíticos, 그리고 혈류증 앓는 여인을 고치시고 o a quien sanó a la mujer del flujo de sangre, 귀신 들린 자를 고치시고 o a los que a los que tuvieron espíritus inmundos. 이거는 창조주 하나님만이 할 수 있는 일인 거예요. Quienes pueden sanarse a todas estas enfermedades, si no fuera el Creador, no podría sanar a estos. 가버나움에 살지만 그걸 잘 들었던 사람이에요. El centurión vivía en Capernaum, pero había escuchado muchas palabras que había hecho Jesús. 믿음을 가진 사람입니다. Era quien tenía fe. 믿음은 들음에서 나죠. La fe viene por el oír. 여러분 믿음이 성장한 사람 대부분이요 들을 때 잘 들어요. La mayoría de las personas que tienen una fe crecida son personas que escucharon atentamente a la palabra de Dios. 믿음에 있는 사람들은 항상 말씀 들을 때 항상 집중합니다. Todos los que tienen una fe crecida prestan atención, escuchan atentamente a la palabra. 마리아가 예수님의 장례를 준비했습니까? 마르다가 예수님의 장례를 준비했습니까? María habrá preparado el aceite o Marta preparó el aceite. 마리아는 항상 예수님 앞에서 들었어요. María escuchaba todo lo que decía Jesús. 마르다는 Marta 항상 일하는 데만 있어. 일하는 데. siempre estaba en los lugares del trabajo. 예? 여러분 일도 필요해요. 그러나 더 중요한 게 있어요. Claramente necesitamos trabajar, pero hay algo más importante. 뭐가 더 중요해요? ¿Qué es más importante? 에스쿠차가 더 중요해. Escuchar es más importante. Escucha y trabaja. Perfecto. Tapo, traba. No puede crecer fe. 근데 이 백부장이는 잘 들은 사람이에요. Pero el centurión era un hombre que había escuchado atentamente. 예수님에 대해서 알았던 사람입니다. Era quien conocía sobre Jesús. 그 소문을 들었다라고 돼 있죠. En la Biblia dice que escuchó las noticias de Jesús. 예수님 앞에 나온 사람들은 믿음의 사람들입니다. Todos los que salieron enfrente a Jesús son hombres de fe. 왜? ¿Por qué? 그 믿음을 갖지 않았다면 예수님 앞에 나올 수가 없어요. Porque si no hubiera tenido la fe, no podrían haber salido enfrente a Jesús. 예, 사탄은요 이 귀를 막아버려요. Satanás, lo que hace Satanás es tapar los oídos. 요즘에 제가 좀 모임 인도하는 친구 하나를 전도하가 있는데 그 친구는 내가 한마디 하면 10마디예요. Ahora, en esos días, estuve predicando a una persona que conocía mucha palabra, pero cuando yo le hablaba una palabra, él me hablaba 10 palabras. 막 말을 한다는 건 뭐예요? ¿Qué significa que esté hablando 10 듣겠다는 거야, palabras? 안 듣겠다는 거야? ¿Eso significa que me va a escuchar o 안 no? 들어요, 안 들어요. No, no me escucha. 그런 사람은 구원받기가 너무 어려워요. Esas personas tienen muchas dificultades para recibir la salvación. 왜? ¿Por qué? 이 사단이요, 이 말씀을요, 싹 다 바꿔놨어요. Porque Satanás cambió a toda la palabra. 예수님 당시에도 수많은 종교가가 있지만 예수님 앞에 나온 사람은 니고데모예요, 니고데모. En los tiempos de Jesús también había muchas religiones, pero quien había salido enfrente a Dios solamente era Nicodemo. 니고데모는 또 들었어요. 잘 귀를 들었어요. Nicodemo también había escuchado atentamente 예수님 누굴까? y pensaba, ¿quién es 그 Jesús? 당시에 예수님을 전부 다 비난하고 이단의 괴수라고 낙인을 찍었는데 니고데모만큼은 귀를 기울인 거예요. En ese tiempo, todos los religiosos habían reprochado a Jesús y habían maldecido a Jesús de que era un falso, pero solamente Nicodemo había escuchado atentamente. 당시 종교 지도자였습니다. En ese tiempo era uno de los líderes de los religiosos. 당시 종교 지도자가
예수님 앞에 찾아올 수 있을까요? Pero en ese tiempo, un líder de los religiosos podría venir enfrente a Jesús. puede? impossible. 그래서 니고데모는 밤에 찾아온 거야. 아무도 사람들이 모르는 밤에. Por eso, Nicodemo vino en busca de Jesús por la noche, en un horario donde nadie estaba despierto. 왜? ¿Por qué? 구원 문제 해결하려고. Para resolver su problema del pecado, de la salvación. 구원이 뭐냐? 구원. ¿Qué es la salvación? 그 니고데모는 예수님 앞에 찾아와서 그 문제를 붙잡았습니다. Nicodemo vino en busca de Jesús y agarró ese problema de la salvación. 수많은 사람들은 Muchas personas 그냥 자기 그 열심과 종교심에서 죽어간 거예요. 지옥 간 거예요. solamente fueron muriendo por agarrando sus problemas de la vida y los problemas del mundo. 들으니까 Como escuchaba 그 마음에 en su corazón, 구원이 뭘까 viene la salvación. 생각한 거예요. Nicodemo pensó en ese problema. 마리아도 마찬가지입니다. María también 잘 들었어요. escuchó atentamente 아, 예수님이 이제 죽으시겠구나. y conoció de que Jesús iba a morir. 이제 이 마지막 기회겠구나. Y pensó que esto sería la última oportunidad. 자기의 지금까지 모아놨던 돈 300데나리온 어마어마한 돈이죠. Entonces trajo todo su dinero, los 300 denarios. Era un dinero muy grande. Se rompe. Echarlo piede de Jesús. 다른 사람이 다 이렇게 보는 거예요. Todos lo miraban de una forma rara a 아니, María. 이거면 많은 사람을 도와줄 수 있는데 이거를 그냥 예수님 말 앞에 부어. Y decía, si hubieras usado ese dinero para los pobres, podrías haber ayudado a muchos, pero ahora estás gastando ese dinero para echar sobre Jesús. 가룟 유다는 이거면 얼마나 큰 돈인데 이거를 그렇게 허비하냐고. Judas Iscariote se gritaba a María diciendo que si con ese dinero podría haber ayudado a muchos. 가룟 유다는요 돈에만 관심이 있지 영원한 것은 관심이 없는 사람이에요. Judas Iscariote era alguien que tenía interés hacia el problema del dinero y no tenía interés hacia el problema del espíritu. 듣는 것에서 모든 것들이 결정이 나는 거예요. De lo que escuchamos se decide todo. 믿음, La fe 그리고 그의 행위, y la obra. 그리고 그 말씀을 붙드는 모든 것들이 믿는 거예요. 듣는 Todo lo que 것들은. estemos agarrando y todo lo que estemos escuchando viene del oír. 안 들어요. 우리 시대에는. Pero en nuestros tiempos no escuchan. 교회 가면 뭘 해요? Cuando van a la iglesia, ¿qué es lo que hacen? 소리 지르고 기도하고 찬양하고 말씀 없어요. Gritan, oran, alaban, pero no hay palabra. 그렇게 마귀가 바꿔놨어요. Satanás lo hizo así. 혈류증을 한 여인도 마찬가지입니다. La mujer que tuvo el flujo de sangre era igual. 예수님에 대한 소문을 들었어요. 예수님에 대해서 알았어요. Escuchó las noticias sobre Jesús y conocía a Jesús. 마지막으로 이제 내 이 질병 혈류증 고칠 수 없는 질병이 아니에요. El flujo de la sangre era una enfermedad que no se podía sanarse. 예수님만 만지면 나는 고침 받을 수 있겠다. Pero esa mujer pensaba que si solamente tocó la ropa de Jesús, el manto de Jesús, podría sanarme a mis enfermedades. Tiene fe. Tenía fe. Vamos a buscar Marcos 5. San Marcos, capítulo 5. 27. Cuando oyó habla de Jesús, vino por detrás entre la multitud, tocó su manto. Cuando oyó. 그래서 이 혈류증 여인도 믿음을 가졌던 거예요. Por esto, la mujer que tenía el flujo de sangre también tenía la fe. 믿음을 가지고
믿음 생활하는 사람들은 그 믿음의 소문이 퍼져요. Todos los que escuchan la palabra de la fe y los que tienen fe dan noticias de la fe. 그냥 교회 왔다 갔다 하는 사람하고 믿음을 쫓아 사는 사람하고는 다릅니다. Es diferente a las personas que solamente vienen a la iglesia y a las personas que vienen a la iglesia siguiendo la fe. 무엇이 다를까요? ¿Qué será diferente? 믿음의 확장성이 되고 Cada vez se amplía la fe 그리고 그 믿음의 행동들이 나오는 거예요. y cada vez salen las obras de la fe. Vamos a buscar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 8. versículo 8. 읽어주세요. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. 믿음이 있으면요, 믿음이 전파되게 돼 있어요. Una vez que tenga la fe, se predica la fe. 예? 그래서 이 백부장이는 그러한 믿음을 가지고 있었고, El centurión tenía una fe. 그 당대에 하나님이 그를 믿음을 드러내 주셨고, En ese tiempo, Jesús aceptó la fe del centurión. 그리고 그 믿음이 우리에게도 지금도 교훈이 되고 있는 거예요. Y la fe del centurión hasta ahora nos está dando lecciones. 우리도 마찬가지. Nosotros también, 믿음을 갖고 teniendo la fe, 믿음의 행위가 나타나고 y cuando se muestre la obra de la fe, 한 영혼 한 영 구원받는데 그 마음을 쓴다면 y cuando usemos nuestro corazón para predicar a cada una de las almas, 하나님이 믿음의 사람이다라고 하는 거예요. entonces Dios nos diría, hombres de fe. 근데 아이 같은 연약한 채소를 묻는 믿음은요, 하나님의 일을 할 수가 없어요. Pero una fe como niños, una fe que solamente puede comer verduras, una fe que solamente coma verduras, no puede hacer nada para Dios. 이 백부장이는 영원한 가치가 무엇이 있는지를 아는 사람이에요. El centurión era quien conocía cuál es la cosa más valiosa. 자기 형편도 넉넉지 않은데도 유대인들이 회당 짓는 거를 지어줬어요. Aunque no tenía abundancias, aún así construyó el templo. 그걸 하나님이 또 기록해놨어요. Y Dios escribió lo que hizo centurión en la Biblia. 만약에 그런 행함이나 그런 물질을 하나님 위해서 쓰지 않았다면 이거 기록하지 않았겠죠. Si centurión no hubiera usado sus cosas para Dios, Dios no le habría puesto lo que hizo el centurión. 근데 이 백부장이는 그런 믿음을 가졌기 때문에 자기의 물질을 하나님을 위해서 쓴 거예요. Pero el centurión tenía una fe, por eso usó todo lo que tenía para el Señor, 지나칠 정도로. más de lo suficiente. Vamos a buscar Lucas 7. San Lucas capítulo 7, 4, 5. Tres, 4, 5. 읽어주세요. San Lucas capítulo 7, versículo 4 y 5. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, ¿es digno de que le concedas esto? Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. 하나님의 백성을 사랑하고 Amó al pueblo de Dios 회당도 지었나이다. y construyó una sinagoga. 여러분 그 회당 한번 지으려면 돈이 얼마나 들겠어요? Para construir una sinagoga, ¿cuánto dinero necesitaría? 아마도 자기의 재산의 많은 부분들을 투자했을 거예요. Por lo que pensamos, creo que habría gastado todo lo que la mayoría de los bienes y de la herencia que tenía. 제가 계산을 해봤어요. Una vez estuve calculando, 야, 회당 지을 정도면 얼마를 투자했을까? para construir una sinagoga, ¿cuánto habría invertido? 우리 시대로 따지면 한 30만 불은 투자했겠다. 20만 불에 30만 불은 투자했겠다.
calculando en el dinero de nuestros tiempos, más o menos habría entregado $200,000. 그러면 내가 평생 살아도 집 하나 얻기 힘들 텐데 Entonces, aunque viva durante toda la vida, es difícil de conseguir una casa. 근데 이 큰 회당을 지은 거예요. 큰지 안 큰지는 모르지만 회당을 지어준 거예요. Pero aunque no conocemos si la sinagoga fue grande o chica o pequeña, aún así construyó una sinagoga. 보통 한 200명 정도는 들어갑니다. Mínimamente en una sinagoga entran 200 personas. 그러니까 돈을 하나님의 성전 짓는데 많은 부분을 자기의 삶의 많은 부분을 투자한 거예요. Entonces entregó la mayor parte de su vida para construir el templo de Dios. 믿음이 없으면 이거 할 수 있어요? Pero sin tener la fe, ¿podrían hacer esto? 못해요. No se puede. 나를 위해서 우리가 집을 사고 뭘 하고 이거 많은 걸 하는데 하나님을 위해서는 우리는 어때요? Para mí, para construir mi casa y para vivir por mis beneficios, hacemos muchas cosas, pero para Dios, ¿qué es lo que hacemos? 그러니까 이 신뚜르님 믿음은 대단한 거예요. Por eso, la fe del centurión es muy grande. 하나님 앞에 너무너무 아름다운 그 마음들을 가진 거예요. Es una fe muy hermosa. 보잘것없는 총도 존귀하게 여기고 그를 어떻게 도와줄까, 어떻게 병 고쳐줄까 예수님에 찾아가죠. Mira preciosamente a su siervo y buscó a Jesús 그리고 회당도 지었죠. y construía el templo para Dios. 하나님께 너무 잘 보이는 삶을 살은 거예요. Vivió una vida ejemplar en frente a Dios. 그걸 하나님이 보여주신 거예요. Y Dios nos está mostrando la fe del centurión. Tesalonicense, primera Tesalonicense 1. Capítulo 1, versículo 8. Primera de Tesalonicense. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. 읽어주세요. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo de nosotros que no tenemos necesidad de hablar nada. 그 다 퍼집니다. Todo se va expandiendo. 우리가 하나님을 믿고 순종하는 삶을 하나님이 다 퍼뜨려요. Dios expande la noticia de todas nuestras vidas que vivimos siguiendo a Dios. 한 주간 지난주에 구역 집회 한 구역은요 10시에 모여서 말씀을 들어. Durante una semana, en un distrito, estuvieron reuniendo a las 10 de la noche para predicar. 그럼 끝나면 12시야. Cuando una vez que se termine, son las 12 de la noche. 그럼 좀 얘기하면 1시야. Y una vez que converse un poco, llega a las 1. 근데 그 남편을 전도하려면 남편이 10시에 일이 끝나요. Para predicar a su esposo terminaba de trabajar a las 10 de la noche. 그 한 영혼을 위해서 Para esa alma, 전체가 모여서 같이 들어주는 거예요. juntaba todo el distrito para predicar. 그래서 말씀을 잘 전해주는 거예요. Y predicaba la palabra de Dios. 아름다운 거잖아요. Es muy hermoso. 그렇게 하고 그렇게 기도한 거 하나님 다 기억하신다는 거예요. Todo lo que trabajemos y todo lo que vivamos de esa forma, Dios recuerda. 그게 이 백부장이가 행했던 그 사랑하는 종을 사랑한 거라든지 고치려고 하든지 성전 지었던 거 이런 게 다 기록이 되는 거예요. Entonces todo lo que hizo, o sea, el centurión está escrito en la Biblia. 그러니 이렇게 아름답게 산 백부장이가 하나님의 칭찬을 안 받을 수 없죠. Entonces lo que Dios como centurión tenía una fe tan grande, Dios puso lo que hizo el centurión en la Biblia. 당시에 예수님을 이단의 괴수라고 생각하고 예수님을 아주 이단자로 생각하는 그렇게 수많은 사람들이 있었지만 그 중에서도
예수님을 창조주로 받아들이는 수많은 사람들이 있었다는 거예요. 믿음의 사람이 있었습니다. Había tantas personas que negaban a Jesús y había tantas personas que maldecían a Jesús, pero entre todos ellos también hubieron personas que seguían a Jesús, que creían en Jesús y que tenían la fe hacia Jesús. 그래서 이 백부장이는요, 예수님의 존재 자체를 아주 높게 본 거예요. Por eso el centurión miró tan grande a Jesús. 예? 예수님이 말씀하기를 그러면 내가 집을 방문하겠다라고 백부장한테 얘기합니다. Cuando Jesús escuchó hablar al centurión, Jesús decía que iba a venir a la casa del centurión, iba a visitar a la casa. 네 집에 방문하겠다. Jesús decía, voy a visitarte a tu casa. 백부장이 어떻게 행동했을까요? Entonces, ¿qué habrá hecho el centurión? 주님, 우리 집에 오는 게 감당이 안 됩니다. Señor, no puedo soportar que entres a mi casa. 왜 그랬을까요? ¿Por qué habrá dicho eso? 주님, 우리 집이 너무 더러워서. Señor, mi casa está muy sucio. 그래서 예수님이 오는 걸 감당치 못했을까요? ¿Acaso por eso no podría haber resistido que Jesús entre a su casa? 그렇지 않았죠. No es así. 예수님이 창조주 하나님이셔요. Jesús es el creador 그 창조주 하나님께서 자기 집에 오는 게 감당이 안 되는 거예요. y no podía soportar que resistir que Jesús entre a su casa, que el creador entre a su casa. 왜? ¿Por qué? 백부장에는 예수님이 바로 창조주 하나님이라는 사실을 알았던 거예요. Porque el centurión conocía que Jesús era el creador. 그 우주 만물을 창조하신 하나님이 자기 집에 방문한다고 생각했어요. Piensen que el creador de todo el universo esté visitando a su casa. 얼마나 두려운 일이에요. ¿Qué tan temeroso es eso? 세상의 권력자도 세상의 높은 위치에 있는 사람도 정말 자기 집에 방문하는 게 쉽지 않은데 Hasta las personas más poderosas de este mundo les sería muy difícil si una vez que ellos llegaran a visitar a nuestras casas. 여러분 무니시팔 시청의 시장이 여러분들 집 방문할 수 있어요? Si un gobernador podría visitar a su casa, 무니시팔 jefe. el jefe de los municipales podrían visitar a su casa. Quiere visitar su casa, municipal jefe. ¿Puede? ¿Jefe de municipal? No. Milei, quiere visitar su casa, Milei, quiere visitar. ¿Puede? 야, 밀레이가 왜 잔치 여러분 집에 방문하겠어? ¿Por qué Milei entraría a su casa? 밀레이가 한가해? ¿Acaso Milei tiene tantos tiempos que le sobran? 밀레이가 여러분 집은 우리 집을 방문을 어떻게 하겠어요? ¿Cómo podría hacer que Milei nos visite? 썩어져가는 권세 잡은 자도 정말 우리 같은 초라한 사람 누가 방문하겠어요? Hasta las personas que tienen el poder vano, niegan a visitar a nuestras casas. 그런데 Pero 창조주 하나님께서 el creador de todo el universo 방문하겠다는 거예요. estaba diciendo que iba a visitar a la casa del centurión. 신두려는 그게 감당이 안 되는 거예요. Centurión no podía resistir a que Jesús llegase a su casa. 주님, Señor, 말씀만 해주십시오. solamente diga su 왜? palabra. ¿Por qué? 군인들은 Los soldados 그 조직 사회가 정확합니다. tiene todo el orden. 50부장의 해패가 있고 Hay soldados que se encargan de 50 soldados. 100부장의 해패가 있고 También hay jefes como centurión. 1000부장의 해패가 있어요. También hay jefes que se encargan de 1000 soldados. 그 능력과 권력은 어마어마한 차이가 납니다. Pero su poder y su posición, hay grandes diferencias entre el centurión y las personas que se encargan de 1000 soldados. 자기 해패가 1000부장이라고 해도 이거 하늘 같은 존재예요. Aunque diga que su jefe fuera el jefe de 1000 soldados, aún así hay una diferencia como el cielo y la tierra. 코로넬.
coronel, uno coronel, dos coronel, tres coronel, después estrella, ¿no? Después estrella, 1, 2, 3, 4, después arriba mucho uno. 근데 자기는 지금 코로넬도 아니요. Pero el centurión ni siquiera era un coronel. 예? 지금 겨우 50에서 100명. 예? 지금 좀 계급으로 따지면 낮은 계급이에요. Si miramos la posición del centurión, es una posición baja. 예. 코로넬도 아니라 에스트렐도 아니라 예? 누구야? 대통령도 아니고 No es un coronel, ni siquiera es una estrella y no es un presidente. 누가 오는 거야 지금? Ahora, ¿quién está viniendo a su casa? 천군 천마를 거느리는 창조주 하나님이 방문한다는 거예요. Ahora iba a visitar el rey de todos los reyes, Jesús, el creador. 주님 감당이 안 됩니다. Entonces centurión no podía dejar que Jesús entre a su casa. 말씀만 해 주십시오. Por eso dijo, Jesús, solamente dígame, 주님 말씀이면 다 가능합니다. con tu palabra todo es posible. 예? 왜? ¿Por qué? 이 백부장이는 예수님을 창조주 하나님으로 받았기 때문에 그렇습니다. Porque el centurión había aceptado a Jesús como el creador. 그러니 말씀만 해 주십시오. Por eso decía, solamente dígame, por favor. 말씀만 하면 모든 게 다 가능한 거예요. Si solamente con tu palabra todo es posible. 예수님은 말씀으로 창조하셨죠. Jesús creó a todo el mundo con su palabra 예? 말씀으로 죽은 자를 살리셨죠. y revivió a los muertos con su palabra. 말씀으로 다 모든 일을 이루셨어요. Y es quien cumplió todo por medio de su palabra. 그러니 그 창조주 하나님 말씀만 주시면 그렇게 되겠나이다. Por eso el centurión decía, Señor, si solamente me dieras tu palabra, se cumplirá todo. 세상 권세 잡은 자도 이렇게 권력이 있습니다. Hasta los potestades de este mundo tienen mucho poder. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8, versículo 3 y 4. 그래야 Dice, no te apresures a irte de tu presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? 여러분 왕은 다 할 수 있어요, 없어요? ¿El rey puede hacer todo o no? 왕은 힘 있어요, 없어요? ¿Los reyes tienen poder o no? 왕은 구원하는 일을 할 수 없어요. Pero aún así, los reyes no pueden salvar a ni un alma. 불치병을 고칠 수 없어요. No puede salvar a las enfermedades. 예? 한 영혼을 천국에 데려갈 수 없습니다. No puede llevar a un alma hacia el cielo. 예수님은 그것까지 할 수 있는 분이셔요. Pero Jesús es quien puede hacer eso. 예? 예수님 말씀으로 창조하셨고 Jesús creó a todo el mundo por medio de la 능치 palabra. 못할 일이 없으시고 Y es quien puede hacer todo. 예? 말씀하면 그 말씀이 이루어가요. Y si dijera, toda su palabra se cumple. 그러니까 하나님이 여기다 많은 약속을 주셨어요. Dios nos dio muchas promesas en la Biblia. 그 말씀을 믿으면 그 말씀이 그대로 돼버려요. Y una vez que creamos en la palabra, toda esa palabra se cumple. 예? 신투리온은 그 사실을 믿은 거예요. El centurión creyó en esa palabra. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 왜 믿음이 자라지 않냐 이거예요. ¿Por qué no se crece la fe? 예? 이걸 말씀을 안 믿어요, 안 믿어. Porque no creemos en la palabra. 자기께 되질 않아요. Esa palabra no se hace suyo. 그런데 이 말씀을 믿어요. Pero quienes crean en la palabra 그리고 그걸 새겨요. y quienes clavan en sus corazones, 그러면 그 말씀이 이루어가는 거예요. entonces cada vez va cumpliendo la palabra. 신 백부장의 차이는 믿음입니다. 믿음. La única diferencia que tenía el centurión era la fe, 그걸 그대로 믿었던 거예요. porque creyó en la palabra. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13.
Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 그러니까 이 말씀을 받을 때 하나님이 주는 말씀이다라고 믿고 나오는 사람과 그렇지 않은 사람 차이가 나요. Entonces hay una gran diferencia entre las personas que salen sin pensar en nada y entre las personas que salen creyendo en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. 그런 사람에게 믿음으로 성장하고 믿음으로 역사하셔요. Las personas que salen con fe, por su fe, se van creciendo y por su fe tienen bendiciones. 모임 갈 때도 주님 만난다라는 그런 믿음을 가지고 간 사람은요, 그 모임을 귀하게 여기셔요. Los que van a las reuniones, a las comuniones, teniendo un corazón de visitar al Señor, vienen con mucha atención hacia las comuniones. 왜 모임에 주님이 온다고 했는데? ¿Por qué? Porque a las comuniones viene el Señor, 근데 우리는 쉽게 잊어버려요. pero muchas veces olvidamos sobre esa verdad. 그러니까 이 말씀대로 안 받는 거죠. Así que no recibimos la palabra como la palabra de Dios. 약속의 말씀도 많이 기록이 돼 있어요. En la Biblia está escrita muchas palabras muchas palabras de la promesa. 그 말씀은 반드시 이루어가요. Y todas esas palabras se van cumpliendo. 하나님은 우리에게 능력도 주셨고 많은 힘도 주셨어요. Dios nos dio poder y muchas fuerzas. 어떤 사람은 그걸 잘 써요. Muchos viven usando bien a esas 근데 어떤 사람은 그걸 cosas. 쓰지를 못해. Pero otros no saben usar. 왜? ¿Por qué? 믿음의 차이인 거예요. Es por la diferencia de la fe. 자기 통장에 En su cuenta 엄청난 돈이 있어. hay muchos dineros. 어떤 사람은 잘 써, 그거를. Unos gastan bien 근데 어떤 a su 사람은 dinero, 못 써. pero otros no saben usar su dinero. 동일하게 하나님 주셨는데. Pero Dios dio de la misma forma. 능력을 동일하게 주셨는데. Nos dio el mismo poder. 어떤 사람은 잘 써, 그거를. Unas personas gastan bien. 여러분 통장에 돈이 아무리 있어도 클라바. Aunque tengan mucho dinero en su cuenta, si no saben el clave, puede sacar dinero? 또 puede. 번호를 잘 기억해야 돈을 쓸 수 있는 거예요. tenemos que recordar bien Igual. para usar. 하나님 우리에게 큰 능력을 주셨어요. Dios nos dio grandes poderes. 네. 제자들을 부르시고 제자들에게 권능을 주고 하나님의 일을 하도록 하신 거예요. Llamó a sus discípulos y dio potestades a sus discípulos para que hagan el trabajo de Dios. Y lo hicieron. 어떤 제자들은 한 사람도 귀신도 못 쫓는 능력도 나타나지 않았어요. A unos discípulos no les salía el poder de Dios y no podía sacar a ningún espíritu inmundo. 예수님께 찾아왔어요. Y los discípulos venían en busca de Jesús. 아니 우리는 왜 능력이 없습니까? Jesús, ¿por qué nosotros no tenemos ese poder? 예수님 뭐라 그랬어요? ¿Qué dijo Jesús? 야, 이 믿음이 적은 자들아. Hombres con poca fe. 기도 외에는 이런 능이 나가지 않는다. Dios dijo, hombres con poca fe. 그 돈이 많은데 비밀번호를 탁 넣어야 쓸 수 있는데 비밀번호를 모르고 있는 거예요. Tiene mucho dinero en la cuenta y quiere usar el dinero, pero si no sabe la contraseña, el clave de su cuenta, entonces no puede usar nada. 능력이 있는데 능력을 담아 두셨는데 능력을 꺼내 쓸 수 없어요. Dios dio el poder y tiene que usar el poder, pero no sabe cómo usar el poder. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 빨다, ¿qué cosa falta? Oración no hay. No tiene oración Poca fe, y tiene poca fe. no puede usar. 제가 어제 형제들하고 이런 얘기를 했어요. Ayer estuve hablando una cosa con los hermanos jóvenes. 우리는 하나님이 능력을 주셨다. Estaba hablando, Dios nos dio poder a nosotros. 그거를 잘 쓰면 사람들이 하나님 뜻을 이루기 위해서 순종하고 사람들이 바뀐다. Si usamos a esos poderes, las personas van cambiando y cada vez se van dirigiendo hacia Dios. 자기 유익을 위해서 쓰는 게 아니라 하나님의 영광을 위해서 쓰는 기도.
그런 마음들은 하나님 반드시 이루어져요. Pero los corazones que usamos, no para los beneficios de este mundo, sino para la gloria de Dios, a todas esas oraciones y a todos los corazones que se dirigen a la gloria de Dios, Dios lo acepta. 왜? 하나님의 영광을 위해서 기도하는데 하나님 들어줘요, 안 들어줘요? Sí, Dios lo usa. Todo lo que usamos para la gloria de Dios, Dios lo acepta o no. Acepta o no? Sí. 제가 금요일 날 여기다 차를 놓고 차를 위에 창문을 열어놔가지고 먼지가 다 들어갔어 막. En viernes, por accidente, abrí una ventana. Dejé abierta la ventana del coche y entraron todos los polvos de la tierra hacia el coche. Sucio. Estaba muy sucio. No hay tiempo para lavarlo. No puede. No tengo tiempo. ¿Cómo hacemos? 기도를 했어요. Por eso oré a Dios. 하나님 나 시간 없는데. Dios, no tengo tiempo. 내가 저기 자동차 세차장 갈 때는 차가 한 대도 없이 내 차가 딱 들어가게 해주세요. Por eso oré a Dios diciendo, Dios, para que puedas lavar a mi coche, por favor, déjeme libre todo el lugar para que directamente pueda entrar hacia el lugar para lavar el coche. 그리고 이제 가는 거예요. Por eso fui hacia el lugar donde lavaba el coche. 하나님이 차 한 대도 없이 그냥 싹 차가 없어. Dios me dejó vacío el lugar. No dejó ni un coche en ese lugar. 왜? ¿Por qué? ¿Por qué? 오라션 대 이후. 그래갖고 딱 내가 차가 딱 들어가서 세차를 싹 하고 시간도 절약하고. Por eso, sin demora, entré directamente a lavar mi coche. Y lavé el coche y rápidamente me salí. Preguntaré, ¿por causalidad? Sí, pastor, 뭐 alguna veces. No. 저는 그렇게 늘 작은 것인데 그렇게 기도하고 그런 부분들을 기도하고. Aunque sean cosas pequeñas, yo oro por esas cosas. Y cada vez pruebo lo que Dios me cumple. 그럼 주님이 탁 그걸 해놔요. Entonces, una vez que oro, aunque sean cosas pequeñas, Dios cumple a mis 나를 위한 oraciones. 기도가 아니에요. Pero esa oración no era una oración para mis beneficios. 하나님, 나는 하나님 일을 했는데 이렇게 내가 바쁘고 이렇게 내가 시간이 없는데 나에게 이런 시간들을 나 이게 길게나 못 기다려요. Porque tenía que trabajar para el Señor y no tenía tiempos para limpiar el auto. Por eso decía, Dios, si hay muchos autos que estén lavando los coches, no puedo tener el tiempo para estar lavando. 조지 밀러는 5만 번의 기도를 응답받은 사람이에요. Por ejemplo, Jorge Miller era un hombre que tuvo 500,000 respuestas de su oración. 기도하면 하나님 반드시 다 이루어지는 사람이에요. Porque era un hombre que cuando oraba, Dios sí o sí lo cumplía. 그래서 내가 또 형제들하고 모여서 그런 얘기를 했어요. Por eso, una vez junté con los hermanos y estuve hablando a los hermanos. 야, 이제 돈이 없어. Ahora no hay plata. Milley dice, no hay plata. Ya, iglesia, no hay plata. Necesita mesa, ¿cómo hacemos? Usado fiero, compra. Venga mañana, en la mañana, trae usado fiero. 형제들이 문이 닫혔대. Los hermanos decían, pero pastor, las tiendas están cerradas 월요일 날 연대, 월요일 날. y se van a abrir el lunes. Sí, está bien. En la tarde, ya, nosotros, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Tiene? Poder, ¿sí o no? Sí, nos ha dado poder. 야, 그럼 우리가 기도하고 가자. Por eso decía, bueno hermanos, entonces primeramente oremos y después vayamos a las tiendas. 이거 빨리 해야 형제 자매들이 매사 하나가 더 있어야 밥이라도 천천히 먹고 오늘 공사하려면 매사 하나가 더 만들어져야지. Porque mínimamente tendríamos que haber una mesa más para que los hermanos coman tranquilamente y puedan servir a la iglesia. 그러면 하나님이 오늘 기도 안 들어지면 월요일 날 매사 만들어 가는 거고 오늘 기도 들어지면 오늘 이거 완성해야 돼. Entonces, si Dios
si Dios escucha nuestras oraciones, si nos da la mesa, eso significa que hagamos la mesa en este día. Pero si Dios no nos cumple a nuestras oraciones, eso significa que hagamos el lunes. dueño, ¿qué dice? Dueño, ¿qué Y dijo? cuando buscamos a la tienda, ¿qué dijo el dueño? lunes, venga el lunes. Sí, 근데 Señor dice que tiene que abrirlo. 그러면 Dios tiene que abrir. 그럼 ¿qué hace? ¿Qué hace, dueño? Sí, Señor, tiene que abrir o no? tiene que abrir. 예수님께서 건너편 마을에 가가지고 이렇게 목에 걸려 있는 그 나귀 새끼 데리고 와. Jesús decía, ve en busca de otra ciudad y trae a un asno. Los discípulos dice, 아 주인이 왜 가져가냐고 그럼 어떻게 합니까? Y los discípulos decían, pero si el dueño nos dice, ¿por qué te llevas mi asno? ¿Qué le decimos? ¿Por qué lleva asno? Señor, ¿qué dice? 주가 쓰겠다. El Señor lo va a usar. Señor quiere usarlo. ¿Cómo que necesita humanidad? Tiene que soltar. Tiene que abrirlo. Nosotros queremos usado de fierro. Tiene que orar, Señor, yo quiero usar. Dueño, ¿qué necesita? ¿Hay que abrir o no? Hay que abrir. 우리가 도착했어. Llegamos 다 문 닫아놨어 보니까. y todos tenían las puertas cerradas. 근데 뭐 하고 갔어요? ¿Pero qué es lo que hicieron? ¿Qué hicieron? Señor, nosotros necesitamos usar. Dueño, baja, no baja. Baja, no baja. Baja, baja. Abierto. 제가 식탁에 필요한 피에로가 세 종류가 있어야 돼, 세 종류. Necesitaba 3 tipos de fierro para construir la mesa. 바닥에 고정하는 거 피에로 있어야 되고. Primeramente necesitaba fierro para poner al piso. pata fiero, arriba fiero, otro tipo. 그게 다 있어야 돼. Necesitaba todo ese tipo de fierro. 근데 보니까 넉넉히 있는 거예요. 넉넉히. Pero cuando fui a ver, había más de lo suficiente. Más suficiente. Triple suficiente. Señor, ¿ya preparó o no? Oh, sí preparó. Después entregar. ¿Cuánto cuesta? 6,000. ¡Ay, 6,000! Afuera, 50,000, 100,000 pesos necesitaba. Tiene que mínimo. 6,000. ¿Barato o no? 그 말씀을 믿고 그걸 기도하고 그리고 그 말씀을 높이면요, 하나님이 그걸 높이셔요. Creyendo en esa palabra y elevando a esa palabra. Y si seguimos a esa palabra, Dios cumple y Dios trabaja. 하나님 말씀하면 그걸 반드시 이루시는 분이에요. Cuando una vez que Dios hable, Dios sí o sí cumple su palabra. Habacuc, vamos a buscar Habacuc. Habacuc, capítulo 2, versículo 2, 5. Capítulo 2, versículo 2 y 5. Dice: Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declararla en tablas, para que corra el que leyeres en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura
hacia el fin y no mentirá, aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 그러나 믿음으로 그 모든 거 이루어진다는 거예요. Pero por medio de la fe, todo esto se cumple. 이 백부장이는 그 말씀을 아주 높이고 말씀을 아주 중심으로 살았던 사람인 거예요. El centurión era un hombre que elevaba a la palabra y vivía por medio de la palabra. 예수님이 말씀하셨죠. Jesús dijo, 내 믿음대로 될지어다. todo será según lo que creas, 내 믿음대로. según tu fe. 우리가 믿음을 가지고 믿음의 훈련을 가지고 살아가면요, 그런 수많은 삶 속의 작은 부분들도 하나님이 우리에게 응답해 주셔요. Teniendo la fe, y si vivimos por medio de la fe, aunque sea hasta las cosas más pequeñas, Dios nos ayuda. 그리고 그 사람을 칭찬하셔요. Y Dios felicita a esas personas. 그리고 그 믿음의 모습을 퍼뜨립니다. Y cada vez expande la noticia de esa fe. 예, 백부장의 믿음이 그랬어요. La fe del centurión era así. 예? 자, 영혼을 사랑하는 마음이 있었죠. Tenía la fe, un corazón de amar a las almas. 그리고 행동으로도 성전을 위해서 자기의 수고와 자기의 재물을 사용했죠. Y para el templo usó todo su corazón y todo lo que tenía. 예? 그리고 그 말씀을 그대로 믿고 살았죠. Y era alguien que creía en esa palabra, tal como estaba escrito. 주님을 높인 거예요. Elevaba al Señor. 그래서 그 백부장의 믿음을 온 세상에 칭찬해 준 믿음으로 바꾸신 거예요. Por eso Dios cambió la fe del centurión en una fe para dar ejemplo a todo el mundo. 하나님 앞에 가 많은 상을 받을 거라고. Y cuando vaya enfrente a Dios tendría mucho galardón. 자, 우리는 어때요? Nosotros, ¿cómo somos? 믿음이 작으면 항상 자기 중심적으로만 생각합니다. Si tenemos poca fe, solamente pensamos en nosotros mismos. 주님을 위해서 일할 수 있는 좋은 기회를 놓쳐버려요. Y perdemos las oportunidades tan preciosas para vivir por el Señor. 수양에도 마찬가지입니다. El retiro de verano también. 이 기회에 정말 전도할 수 있는 좋은 기회거든요. Porque esta oportunidad es una oportunidad tan preciosa para predicar. 그동안 믿음을 가지고 사는 사람은 이런 기회를 잡으려고 애를 쓸 거라요. Todos los que tienen una fe se preparan y se esfuerzan para agarrar a esta oportunidad tan preciosa. 자, 이만한 믿음이 있냐 이거 이만한 믿음. Jesús decía, no hay una fe como este. 여러분 우리도 그런 마음으로 배워야 됩니다. Nosotros tenemos que aprender la fe del centurión. 한 영혼이라도 전도하려고 하는 마음 배워야죠. Tenemos que aprender el corazón de salvar a una alma. 주님의 뜻과 영광을 위해서 내가 가지고 있는 에너지와 재물을 주를 위해서 쓸 줄 아는 그런 귀한 믿음이 돼야 됩니다. Tenemos que tener esa fe para vivir por la gracia y por la palabra del Señor. 그리고 이 말씀을 가장 높이는 Y cada vez vivimos elevando al Señor. 말씀 듣는 거를 귀하게 여기고 Cada vez tenemos que dar más importancia al escuchar la palabra. 교제하는 거를 귀하게 여기고 Y tenemos que apreciar la comunión. 같이 말씀하면서 수고하는 거를 귀하게 여기는 거를 하나님도 그를 귀하게 여기셔요. Y quienes sirvan dando importancia hacia el servicio de Dios, Dios también va a dar importancia a esas personas. Sí, Señor, es de no más. Sí, Señor. Ay, yo no tengo. Ay, yo no puede. Ay, yo ahora difícil. Sí, Señor. Después quiere, Señor, más quiere poner bendición. 여기까지 하겠습니다. Hoy hablamos hasta aquí. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 주님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 오늘 백부장의 그 존귀한 믿음을 또 우리는 성경을 통해서 교훈 받습니다. Hoy hemos aprendido sobre tu palabra. 가버나움 그 지역에 많은 저주받은 도시와 많은 사람들이 귀를 닫았지만 그 속에 보아 같은 백부장의 사람을 오늘 또 성경을 통해서 살펴보았습니다. Cuando estuviste predicando
en Capernaum, muchos estuvieron en contra de ti y muchos vivían cerrando sus oídos. Pero hoy hemos aprendido sobre la fe del centurión. 하나님 보시기에 먼지 같은 인생들이지만 주를 향한 마음과 믿음을 갖기를 소망합니다. Aunque nuestra vida es tan pequeña enfrente a ti, Señor, aún así queremos tener una fe grande. 이 땅에서 더욱 주님의 일에 힘쓰는 주의 자녀들 되기를 원합니다. Ayúdenos para que podamos ser tus hijos, que estemos esforzando más para vivir por tu voluntad. 모든 것 주님께 감사하며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.